Tara, samahan nyo kami at pupunta tayo sa Brussels Sunday Market dito sa Belgium. So ngayon guys, kumuha kami ng train. 7 euro lang yung binayaran namin dito. Balikan, ayan si Afam. Kasagutan ng kahirapan. Charot. So ayan, magmumuni-muni muna tayo. Ayan, may mga falls guys. Oh, so andito na tayo sa market. Tingnan nyo naman ang daming bilihin. Mapadamit, pantalon, saya, palda at kung ano-ano pa. Kung gusto nyo, pwede rin kayong bumili ng mga chocolates. Ang mura lang nila guys kasi mga 1 euro per piece lang siya or per kilo. So every Sunday lang itong market na ito guys dito sa Belgium from 7 AM to 1 PM. So pwede kayong pumunta dito anytime between 7 AM to 1 PM. Tingnan nyo naman guys yung pakwan na yan. Oy grabe, hindi ako bibili niyan kasi nga super bigat. Pwede rin kayong bumili ng per kilo niyan. So kung hindi kayo gustong bumili ng buong buo, pwede din. So eto, marami na rin kayong makikita, mga baby wipes, baby lotion at kung anik-anik pa. So ayan guys, hindi ko talaga to kinuha yung audio niya para at least malaman nyo kung ano talaga yung totoong sound ng Sunday Market dito sa Belgium. Kaya enjoy! Kali daw ang statement. Uda is tao. Il ne fleurit pas encore, je les ai eus la semaine passée, j'ai vendu au cas. Je range tout avec des fleurs. Je les ai les Japonais, je les mets dehors, je dis il fleurit à... Cheese? Cheese? Chicken. Okay. Spinach cheese. Spinach and the cheese and cheese. Okay. Natural. What is that? That's met with spinach. Oh, homemade to guys. Ginawa to ng nanay daw niya. Tikman natin. Come Dexter Bay. Siya lang nakikita niyo yung green na yan on. Spinach yan siya. Tapos mainit pa. Parang pancake. Wala may lagay na ano. Spinach. Okay. That's good. What is that? Hier hebben ze ook zo. Wat zijn ze? Bonjour. Andere kant van de brug. Welke andere kant van de brug? Wow, zijn grote dadels. Dat is wat we hebben. Ik wil die altijd proeven, hè papi? Ik wil die altijd proeven. Dat is met die pistache en die kanijf, weet je? Kijk eens. Panades. Oké. Ah ja. Dan kan je hier zitten. Ik ben encore een body fleur hoor. Kan nog vliegen komen. Dat is niet zeker. Bonjour. Bonjour. Probleem natuurlijk. Hey, wat is dat? Dat is de ricotta. Guys, alam nyo ba? Fresh ricotta cheese. Ayan o. Yan. 6 euro 10 cents. Waar gaan we nu naartoe? Je bent echt zo obvious, hè? Stik er gewoon in je ding. Hier? Waar gaan we nog over? Hoe lijkt het?
ik weet het niet. Nee, achter de Achter de brug. Hier vis. Ik zie toch geen kibbeling hier, hè? Wow, die dorada zijn groot. Oh, de zebras. Is dat dingen? Is dat een milkfish? Wat is milkfish eigenlijk in Duits, in Nederlands? Milkfish? Ja, maar we gaan naar huis, hè? Ja, dat is het niet. Kijk, papi, de munt. Dat is meedoen gevaren. Te drinken. Ja, Wat is dit? Zijn die tangkong? dat is niet. Ik ken die niet. Nog een munt. Weet je misschien geheimen van u? Ja, dat gewoon zoiets, ja. Hallo. Mag ik alsjeblieft de 10 sticks? Zo 10. Oh, je moet toch op papier zien. Oké, 5 sticks, 25 euro. Alsjeblieft, dankjewel. Goeie zondag, hè. Wat is dat? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 guys for 6 euro. That's it. 8 euro for a bag. Nee, geen Louis Vuitton. Is geen mij. Maar precies goed deze. Super. Is goedkoper. So, we spent 2 hours dito sa Sunday Market sa Brussels, Midi, sa Belgium, guys. So, ayan, pabalik na kami. Kukunin namin yung train namin. So, pupunta kami sa platform 16. So, wala kami masyadong nabili, guys. Ito lang nabili ko, yung tulips, olive, tapos Turkish bread. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, guys, paki-like, share, follow, subscribe. Hanggang sa muli. Thank you very much for watching. Bye!